Mari sepesikap kurta ras sekitar toto. Bapa kami seringan bas kini rajaan surga, bujur Tuhan ikatakan kami man bandu, ijai bas minggu enda. Kebaktin kami benakan kami Bapa, maka tetap kami sing kuasai kami kerina. Terlebih-lebih nandangi liturgis sebagai pepandita kami, tetap kami sing kuasai pusu pratena, gelah banci pe isah kena katandu baswari enda Tuhan. Bagai pe kami kerina sir tugas baswari enda, tetap Tuhan sing ngajari kami kerina. Endam sembah toto kami man bandu, arah anak du Yesus Kristus kami ertoto man bandu. Amin. So pelengan angkih kumimbar serayan Tuhan si mabaka bak tinta baswari enda. Mari seh kita lebih ubas kata penaruh. Kekelengan ni Tuhan minggu enda eme minggu ija kita krina idilo ertoto karena serayan Tuhan. Minggu enda kita ibabai gunang gejapkan ulihi karena ulina sura-sura dibata iba sendilo manusia jadi serayanna. Jenari selaku ring-ring ni Kristus, kita idilo guna si tatang-tatangan ibas pertoton. Alu bagi marilah si pesikap ukurta guna ersembah mandibata. Alu Muhammad perpulungan si pilotedis, mari si puji Tuhan ibabai pemusik rasong liderta. Sibuka kitab Dendenta nomor 124 Sindegan karya Sada ras 2. Simbalin alu anden si Maria suari das berni kawali kami min segala celus bas percuba sangap kap tentu aras kesenangan pe sangap kepkalak sirna lemah duwe dah tentu aras kesenangan pe di batas Sekelah gruta man banami tetap ia simper dia teken kita min keleng naman banta laer kering sangap kap kaleng si maleman duwe dah tentu aras kesenangan pe sangap kap kalok si maleman duwe dah tentu aras kesenangan pe
Alu Muhammad perpulungan Goban Sikundul. Kinata kegeluhan manusia ia ada pendibata. Alu kuasa dibata ia tetap kena serayana gunanakan surah-surana ku doni endah. Adi situlihkan kubas peralanan geluhta. Kugangan dia ketutu senta ibas ngikutkan pendilona. Ngaku kami Tuhan, kurang dengar waktu kami, ertoto alu tutus. Karena dahin-dahin gerejandu, Bagai penotoken kerna serayandu, mekatep kami lupa, maka kami serayandu, arus geluh si tang-tang ibas toto. O Tuhan, alamilah kami. Ngaku kami, o Tuhan, kami peselaku noraras naras, kurang dengar waktu kami, ertoto guna kini ulin dahin serayandu. O Tuhan, alamilah kami. Selaku perpulungandu, kami pengaku, o Tuhan, maka kurang dengar kami natang serayandu ibas petoton, gelah megege ia dahi kendahin gerejandu. O Tuhan, alamilah kami. Mari dage siakukan salah lepak taman di bata aluras kita rende ibas kitab mendenden nomor 76 ayat 2 telu ras 4. Berita pengalami dosa perpulungan Alu Muhammad tadi kita krina. Turang rasinina kenca siakukan salah lepak ta ilebe-lebe di bata maka salaku persuruh di bata aku nahkan kata naman banta nina di bata kenca bagai persada lain kami kenca bagai sada ibas malaikat serapim dai nari kabang dahiaku ibabana rara sibuatna ibas batar-batar persembahan nari alu jepit-jepit ikuitna biberku alu rara dai jenari nina rara enda enggo mkenai biberndu maka genduari salahdu enggo masap janah dosandu enggo ialemi Jesaya 6 ayat 6 sepitu meriah ukurta arkiteken kita tetap ikelingi di bata arah perbahanna sisa kenaman banta maka gunduari sisidahkan keriahan ukurta dengan mengatakan bujur man di bata aluras kita rende ibas kitab denden nomor 260 siwah ayat sada sehtelu.
yang berbandara Yesus. Alu Muhammad perpulungan kuban sikundul. Sekita bas ngoge kata dibata bagian si pemna si buat ibas Jeremia sada ayat 4-10. Jeremia sada ayat 4-10 siogekan secara responsoria. Nina batang belina pendilo Tuhan man Jeremia. Kata Tuhan reh man bangku Nina. Ningku ngaloisa, o Tuhan sirdolat, laku teh uga melaskan kata, mudah sadenga aku. Olah kam biar sebab aku kap raskam, guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Sendah kuberikan man bandu kuasa, nandangi bangsa-bangsa, ras kerajaan-kerajaan, lako bungkarkan dengan ngeruntuhkan, lako ngkernapkan dengan ngeradaskan, lako manteki dengan nuan. Ketuahan kalak semakin kata dibata dengan simaki kenca ibas geluhna tetap wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekelengani Tuhan, sope denga kita ngalaukan kata dibatai bas wari minggu si badia enda, mari ras kita ertutu. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, ngatakan bujur kami man bandu Bapa, sabab igejapkan kami kekelengendu, singarak-ngarak rasi masu-masu kegeluhan kami. Si mereken warisi sendah warisi baru, guna banci idalani dengan ialaukan kami. Si enggau naruhkan kami, ibasu wari minggu si badia enda, banci bengket ke rumah pertoton Tuhan enda, muji empermuliakan, dengan gejapkan keriahan ukur, ibas kami jumpa rasturang senina kami, si sada kini teken. Bapa ibas paksa enda, sura-sura kami ngalaukan katandu, ngalaukan pedahdu, sebab ia teh kami, katandu ekap jadi tendang man kegeluhan kami, nerangi perdalinan kami seh maka itah kami, ugakin arusna kami dalani kegeluhan bagi singena ate Tuhan. Katandu jadi pergegah jadi pengapul, katandu ngingetkan kami, ibas kelepakan kami, gelah itadingkan kami kelepakan kami, dengan arah katandu itah kami, ugakin arusna kami geluh selaku anak-anak Tuhan. Makardahinlah kesah si badia ibas pusuh peraten kami, seh maka katandu teralaukan kami.
Kemahendu sila serta enda ibas nehken katandu kam kasih masu-masu rasi mengurapi ia. Ngerana dage kam Tuhan sabab kami enggau sikap megi kencang. Amin. Bapa nande turang senina perpulungan si kelengi Tuhan kata dibatasi jadi renungan man banta. Ibas suari minggu si badia enda ibuat ibas kitab padan simbaru nari. Kitab Kolose sada ayat 3-8 kuogeken man banta krina mari si perdiateken pustakanta. Kolose sada ayat 3-8 pertoton ngatakan bujur man dibata. Adik kami ertoto karena kam ikatakan kami bujur mandi bata Bapa anta Tuhan ulihi kami. Adik kami ertoto karena kam ikatakan kami bujur mandi batanta Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Sabab engkau ibagi kami berita kam teman Kristus Yesus janah keleng atendu anak-anak di bata. Kam te dengan keleng atendu sabab lid pengarapendu karena kai si enggo isikapkan di bata man bandu i surga. Enggo ibegindu karena si sanga berita si meriah ibas di bata nari ipeseh man bandu. Berita berita si tuhu-tuhu. Berita si meriah tetap maba pasu-pasu janah enggombar i tengah-tengah doni enda. Bagi mbarna i tengah-tengah du. Tang-tangna kinai i begindu lias ate di bata. Mulai kinai iang kandu. Geluh dupe enggo jadi pasu-pasu. Si enda i begindu ibas Epapras nari teman si ku keleng. Teman si i kelengindu. Ia kalak si tutus erdahin ibas dahin Kristus guna nampati kami. Ituri kena man kami karena keleng ate si ibreiken kesah di bata man bandu. Terjeng jenda. Bejuah-juah man banta krina. Shalom. Selamat wari minggu. Papa nande turang senina perpulungan si kelengi Tuhan. Minggu enda minggu pe-12 kenca Trinitas. 12 minggu enggau si bentasi minggu kenca Trinitas. Janah rikutkan kalender gereja anta GBKP. Emaka minggu enda igelari minggu notoken serayan Tuhan. Minggu notoken serayan Tuhan. Kusungkun lebih kam krina perpulungan. Selama enda sedekah enda apa ingai rusuren. Toto kendu pertua diaken emeritus entah pandangindu. Apa ingai sebagai perpulungan usuren silakoken. Si pujikan si dukung ia. Entah si ingat-ingat rusur kai kesalahanna. Atau pekusungkun man kam pertua diaken. Selama enda man bandu serayan Tuhan. Apa ingai rusuren. Pandangindu BPMR. Detaser pandita entah toto kendu. Puji Tuhan. Banci jadi kekelengan itu kan ibas tengah-tengah gereja entah ibas ngelaken pelayanan siwah kali si mahuli ban serayan sekali si lepa katepen si lepa air rusur si ingat asa siwah kali singgo sikap ndai ilako kena siwah kali gampang ngelupakan sa tapi sekali si lepa ndai banci jadi dekah maka terlupakan kita.
maka ibas minggu notokan serayan Tuhan enda ingatkan ulihi man banta. Baik kita sebagai serayan, bagai selaku ngawan perpulungan, gelahlah hanya serayan ngencandahi kendahin pelayanan notokan perpulungan. Tapi ugakah kita sebagai perpulungan nginget serayan ibas pertotonta notokan serayan banci jadi nina pusuta uga kaki notokan serayan laki nendat go terbalik seharusnya nama serayan ngai sinotokan perpulungan minggu notokan serayan enda ngingetkan man banta maka pandita pertua diaken emeritus selaku serayan di tengah-tengah perpulungan ta si melayani ngukuri ngelai perpulungan EP manusia biasa simbuai kal kelemahanna silit perbebenna gelah megegeh iya gelah lacelus gelah ngasup iya mabadahin singgo iampeken man bana ngelai perpulungan bagi singena ati Tuhan. Erpalaskan kitab Kolose sada ayat sada sehwalu si jadi perenungan ibas minggu notokan serayan sekali enda erlajar kita uga enda arah perpulungan Kolose. Si pertama lebih perpulungan Kolose enda labau Paulus mantekisa tapi tuliskan Paulus surat man perpulungan Kolose. Sebab rutang niakap Paulus empegegehi ngajari perpulungan Kolose. Jadi adina si idah dai ibas ayat sada nina Paulus man perpulungan Kolose adi kami ertoto karena ikatakan kami bujur mandi bata Bapa Tuhan ta Yesus sabab engkau ibagi kami berita kam te man Kristus Yesus janah keleng atendu anak-anak di bata. Perpulungan Kolose enda ay makapkan perpulungan si mahuli. Perpulungan Kolose enda perpulungan singgo dewasa kini tekena. Teridah maka nina Paulus perpulungan enda te nandangi Kristus. Lahanya te nandangi Kristus. Tapi kini tekan perpulungan Kolose icidahkan alunahkan kekelengan. Geluh iya si keleng-kelengan. Jadi lit telu jenda karakter si ikatakan si isuratkan karena perpulungan Kolose enda. Si pertama lebih perpulungan anggota. Berarti jemaat yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Enggong geluh arkini tekan. Si peduakan perpulungan si keleng-kelengan entah penahkan kekelengan. Jemaat Kolose punya hubungan yang baik dengan sesama. Maka si petelukan pendek ikatakan perpulungan geluh pengarapan mandi bata. Orientasi bukan soal saat ini tapi uga perpulungan lit pengarapendu karena kai singgo sikapkan di bata man bandu i surga. Jadi perpulungan Kolose te ia man di bata punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nahkan kekelengan punya hubungan yang baik dengan sesama. Geluh pengarapan. Artina maka ibas ndalani kegeluhan. Sidalankan sidahikan rikutkan sura-sura di bata. Jadi alu kata si deban banci si idah perpulungan Kolose enda enggo tutus kini teken man di bata. Perpulungan enda enggo ngasup encidahkan kini teken ibas berbagai-bagai tantangan dengan perpulungan Kolose enda yang geluh tetap setia pengarapan man Tuhan. Maka dinasi idah ibas dari sisi dampar Paulus ngidah perpulungan enda
Maka ninandai Paulus ngatakan bujur mandi bata Bapa arah Yesus Kristus erdandankan perpulungan Kolose. Jadi kekelengani Tuhan surat Paulus man perpulungan Kolose enda itulis ibas penjara. Banci si bayangkan adina ibas penjara situasi yang tidak nyaman. Terlebih pe ibas Pak Sasyei sedikit berbeda memang ras penjara si genduari. Sebab bas Pak Sasyei nahai pe ipasung termasuk tanpe enda labo bebas. Tapi coba bayangkan uga Paulus nuliskan surat man perpulungan Kolose di dalam ketidaknyamanan. Maka Paulus ngatakan bujur man di bata. Pak Sa Paulus ngingat perpulungan Kolose enda ngatakan bujur ia man di bata. Engkai maka bagai padahal Paulus situhuna ya labo enda tandaina alum bagas perpulungan Kolose enda. Sebab bagi kata kami si pemenandai labo ia enda manteki perpulungan Kolose enda. Tapi asum i begina uga berita si meriah si ngombar i tengah-tengah perpulungan Kolose. Maka Paulus P ngejapkan maka ia bertanggung jawab nandangi perpulungan maka ituliskan surat enda. Luar biasa kali katakan Paulus. Adi kami ertoto karena kam. Ikatakan kami bujur mandi bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Lid pengatakan bujur ibas Paulus tetap kali ingat na perpulungan. Lid keriahan ukur ibas Paulus tetap kali ingat na perpulungan. Ada sukacita lid keriahan ukur ibas Paulus. Engkai maka bagai. Sabab i begina berita perpulungan si luar biasa. Amin pelabo itandaina alumbaga sebab lah ia majekan perpulungan Tapi Paulus bersuka cita ngidah kemajuan berita si meriah. Maka ikatakan nandai ya keriahan ukur si begina arah berita si ipeseh Epapras. Janah ikatakan nape Epapras kala si tutus melayani ibas perpulungan Kolose. Ayat pitu sienda ibegindu ibas Epapras nari. Teman si kelengindu ia kala si tutus erdahin. Ia kala si tutus erdahin ibas dahin Kristus guna nampati kam. Jadi perpulungan Kolose enda perpulungan si dewasa secara kini teken. Baik enda penahkan kekelengan bagai penggeluh er pengarapan. Janah adina si idah tema si seh ibas kesempatan enda ya tutus erdahin ibas Kristus. Paulus ndai ngingetken uga pendahin Epapras enda mekapkan tutus erdahin ibas dahin Kristus guna pembarakan berita si meriah. Kaikin artina tutus. Adi idah kami maka tutus enda artina sungguh-sungguh la mekarus la gelah enggau tekun setia fokus la sungsungan la mut-muten tutus taat patuh ibas krina situasi. Maka kusungkun lebih pertua dia akan sari laba. Kira-kira selama enda anggo mekam tutus erdahin ngelai Kristus ibas krina situasi. Ini menjadi pergumulan. La teralaukan kalak kira-kira tetap ngekini tutus senta. Pak sana la merga sinuan-sinuan kira-kira tutus kita melayani. Pak sana kurang kesehatan ta, kurang fit. Uga nge kira-kira ketutusan ta. Tutus sungguh-sungguh dahikan pendahin fokus la mekarus la gelah enggau la mut-muten tapi sungguh-sungguh. Maka selaku serayan erlajar kita arah kaisi lakokan Epapras ndai maka nina ibas kitab Kolose enda Epapras kala si tutus erdahin ibas Kristus.
Kala si tutus nampati perpulungan Kolose. Jadi Epapras enda adalah pelayan biasa, Paulus enda rasul, tapi duana mekapkan pelayan Kristus. Pandita pertua diaken, beda-beda enda pendahi kena, tapi orientasina mekapkan. Subuk pandita, subuk pertua, subuk diaken serayan mekapkan pelayan Kristus. Epapras pas perpulungan, Paulus pas penjara, tapi uga Paulus ras Epapras duana ia saling bekerja sama sebagai pelayan Kristus guna empegegehi perpulungan. Jadi serayan Tuhan enda baik i kota, baik i desa, i Runggun, si Galang, si Kitik, i Pelosok, kerina merupakan pelayan Kristus. Bagi Epapras Kolose, ibas Kolose, Paulus ibas paksa siei, ibas penjara. Duana pelayan Kristus sier tugas si sura-sura, uga gelah berita si meriah banci endambar. Maka kekelengan ni Tuhan, minggu enda bagi singetkan kami dai, minggu notokan serayan Tuhan. Perpulungan banci dewasa nandai di bata, adilit ije serayan, si tutus ndahi kendahinna ibas kerina paksa. Rutang akap serayan, naruhkan perpulungan seh menjadi perpulungan si dewasa. Perpulungan si dewasa enda pengatakan sa, makalah hanya menuntut serayan, tapi ugaka perpulungan nginget serayan ibas pertotonna. Maka selaku perpulungan, jadilah kita bagi perpulungan Kolose ndai, kini teken, kekelengan, pengarapan. Selaku serayan Tuhan, marilah si usih Epapras sebagai Paulus. Epapras tutus erdahin guna Kristus i tengah-tengah perpulungan Kolose. Janah Paulus sebagai serayan, tambah hakapna gegehna ketika dia mendengar kemajuan perpulungan Kolose. Maka Paulus notokan perpulungan enda, maka perpulungan enda ngasup dalani kegeluhan bagi singena ate Tuhan. Terlebih-lebih memang ibas paksa siye, litna ajaran-ajaran si papa, si bengkat kubas perpulungan. Maka Paulus tetap pengarapan gelah perpulungan enda megegeh. Maka Epapras nda ibas ngelaporkan perkembangan perpulungan man Paulus. Ya lit kini ersadan, beda ingan, tetapi uga Paulus ras Epapras enda sikap ras mahuli banci bekerja sama. Kekelengan ni Tuhan erpalaskan kitab Jeremia, si jadi ogen ibas Jeremia sada ayat 4 sah 10 erlajar kita uga Tuhan dilau Jeremia. Ikatakan nandai mulai kin ibas bertinari Tuhan milih Jeremia jadi nabi. Sebagai manusia Jeremia enda ni nandai ngatakan sa, oh Tuhan si erdolat lakut tah uga melaskan kata ngudasa denga aku. Sebagai manusia biasa, Jeremia ngidah kelemahanna. La aku beluh ngerana, la aku bacar. Tapi kaisi lakoken Tuhan empat tetap ukur Jeremia. Kepaikan enda pengingatkan mankrina serayan Tuhan. Bagi di bata milih Jeremia ngerana nahkan surah-surah Tuhan, labu kepaikan sekedar ibreikan di bata isuruh di bata, tapi ugaka Jeremia pe ibreikan ipegegehi ras ibreikan pengarapan lambiar sebab aku raskam. Maka di bata mereken, di bata ngajari Jeremia kai enda arus ilako kena, kai enda arus ibelas kena. Janah di bata pe mereka kuasa gegeh. Di piga-piga kata jenda kata kena lakom bungkarkan ngeruntuhkan kernepkan ngeradaskan. Janah manteki
di ngenuan. Maka perpulungan si kelengi Tuhan, kata enda peiseh man banta sebagai serayan, si ipilih kita, ngelai Tuhan, tetap runggun, tetap sektor ta masing-masing elit persoalan, lit pergumulan sadar si debana. Banci jadi lit jay siman bungkaren kai sila payo. Lit jay siman runtuhanken kai sila tengteng sila ngena ate di bata. Lit kai si perlu ipanteki, si perlu isuanken. Tentu enda lit tantangan berbeda sadar si debana. Banci katakan adina ngelai di tengah-tengah jelma sinterem enda. Labo banci tepat kalkrina. Bagi sada turi-turin skala bapa erdalan ras anakna. Nina bagenda i basada kuta erdalan me skala anak ras bapana. Maka erdalan iya lit kudana langa galangsa. Erdalan kala ndai teluna. Kai kap duna kala. Iyo mau tunaring kala enda. Bagah lit kudana. Tapi erdalan kal iya teluna. Maka nangkih me anakna kudatas. Sada kilometer kenca jay kai kap duni nakala. Iyo mau tuna durhaka naring anak nenda. Anak nardalan bapana suruhna. Anak nadas kuda bapana suruhna ardalan. Maka gantin kala ndai. Bapa ardalan anak nusur. Maka sada kilometer kai kakak duni nakala. Iyo uga kakin pelah perbapan sia. Iya nas kuda. Anakna pediatna erdalan. Maka kai silakoken kala ndai duana ya naik kuda maka ulah naik kal salah atena. Kai kakak dunina kala ila naringi ate kala enda mekuah. Kudana pelang abo galangsa duaina kal ngenang kihisa nina. Pei salah ka. Maka nusur ya duana. Lo bagai nusur saja kita dalan me teluna ras kuda nandai. Jumpa kara si pemenan da iya jumpa kai kakak andunina. Enggo menggo kuatakan kala enda lokin pas lit kuda bagar kayar dalan teluna bagaimana iya. Megati kal selaku serayan Tuhan adi si bagenda silakokan arah enda la akap napas. Adi bagai silakokan arah enda la kakap napayo. Adi bagenda keputusan sidang runggun lit kaje enda silakap napas. Adi ikutkan si enda lit kasih enda. Tapi nina di bataman Jeremia ulam biar. Aku ngatakan sakai si harus siman katan kendu. Ipa tetap Tuhan ukur Jeremia. Jadi bagaimana dahin serayan di tengah-tengah gerejanta seh bebas paksa enda. Maka man krina perpulungan ia rapken. Uga kita nginget serayan Tuhan. Ibas pertotonta sabab nai pedah kam bagai tangkuhken pandita pertua diaken ngalai aku perpulungan kainina totoken dengan tatang-tatang iya ibas ndahiken pelayananna maka megegeh iya. Serayan Tuhan manusia biasa lit pergumulanna gelah tetap ia banci ndahiken pelayanan di tengah-tengah buena tantangan. Apakah tantangan ekonomi, banci jadi jabu langa mendukung pelayanan, banci jadi soal kesehatan, banci jadi soal keterbatasan pemetah rasi debana, keterbatasan waktu, keterbatasan gegah. Tapi adi perpulungan notoken serayan Tuhan, tambah gegah serayan Adi lid kemajuan perpulungan mesi tuhuna jadi gegeh iba serayan Bagi Paulus ndai bas penjara pe meriah ukurna malam atena megegeh iya sabab ibegina perpulungan Kolose rahmajuna ibegina kini teken kekelengan pengarapan kala Kolose seh maka enda jadi pergegeh manbana. Alu bagai maka karena kekelengan Tuhan marilah kita ibas keterbatasan sebagai serayan Tuhan si dukung ia ibas pelayanan si totoken ia adilid kasih man pekenan si kurang siakap si berikan kritik yang membangun
kritik yang membangun. Adilit kape lapayo, lit kape si lepakna, si persingeti iya, ulah si siniken tapi ya teta prateta. Maka selaku serayan Tuhan, enda pe jadi persinget man bantang. Marilah dahikan pendahin mabai perpulungan seh kubas kedewasaan kini teken. Seh maka perpulungan tuhu geluh ia kini teken. Lah hanya cukup perpulungan tak rajin ku gereja, rajin ku PJJ. Tapi seh ia kubas pengangkan ugandalankan karena kata di batang geluh si keleng-kelengan. Dengan tetap geluh pengarapan. Tuhan si masu katana, amin ras kita ertoto. Sahkan kami bujur man bandu Tuhan, katandu si enggau i alaukan kami. Ibas minggu notokan serayan Tuhan enda. Erlajar kami, uga Paulus semangat ngatakan bujur, dengan tetap ia notokan perpulungan. Sabab i begina, uga perpulungan i Kolose tambah majuna. Geluh ibas kini teken kekelengan ras pengarapan. Kedewasaan perpulungan pe banci jadi sabab litkap jai serayan Tuhan si tutus ngelai. Maka Bapa Tuhanlah si masu kami krina si ngalaukan kata di bata enda. Selaku serayan Tuhan tetap si mereka gegah kengasupan, si mereka semangat, alu bagai tetap tutus ndahikan pendahin ibas Kristus. Bagi si lakukan Paulus sebagai Epapras. Selaku perpulungan, pengasup kami bagi perpulungan i Kolose. Singgeluh ia ibas kini teken, nahkan kekelengan dengan tetap geluh pengarapan. Dengan tetap ertoto karena kemajuan berita si meriah. Bujur Tuhan ibas katandu, pengasup kami dalam kenca ibas kegeluhan kami setiap wari. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto. Amin. Mari ras kita tadi skrina siakukan kini tekenta. Radukan krina kalak sita ibas krina pak saras ingan idoni enda. Ninta dage aluras ras. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te mandi Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hudur si nguda-nguda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Singena nami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur ku doni kematian. Peteluarikan go keke basi matenari. Nangkih ku surga. Perkundul narah kemun di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenareh mia pagi. Ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku teman kesah si badia. Janalisada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa, kin keken kula, kegeluhan serasa lalap. Amin. Banci kam kundul kerina. Turang rasenina sama pak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan. Bahan persembahan man bangku. Janah kualokan me persembahan si berikan kala alu ukur ersuru. Tupung kita ngendeskan persembahan ta. Si puji Tuhan ibas kitab ndendenta 354.
Ertoto kita karena persembahan ta ras syafaat ras kita ertoto. Sada bagin ulih pemerindu Tuhan, Engkau iendeskan kami kuadap-adapan Tuhan, ibas kesempatan enda. Pasu-pasulah persembahan kami enda, gelah arah persembahan kami enda jadi gegesim baru man gereja Tuhan, guna pebelangkan beritandu si meriah. Si tading ibas kampe mindo kami Tuhan masu-masusa, gelah arah talenta ras pendahin kami, ngasup kami ngelipat ganda kensa, dengan pegegehi kini teken kami, seh maka rengasupna kami, lako merei man Tuhan. Bapa seringan ibas kini rajaan surga, ngatakan bujur pe kami man bandu, sabab kerina dahin-dahin, i tengah-tengah runggun kami sarilaba enda, nggo banci erdalan alu mahuli sada minggu si lepas. Baik perpulungan jabu-jabu, PA-PA kategorial, sermon pertua diaken. Si rencanakan kami sada minggu sireh enda pe, mindo kami maka dibata tetap si masu-masusa. Kerina anak-anak Tuhan si jadi tuan rumah, baik ibas PJJ bagai PPA kategorial, Tuhan mereken kesehatan kejuah-juahan manbana. Kami kerina anak-anak ndukam si pedau alang abad, seh maka bancika kami hadir muat bagin, sadara si debanna, seh makar gegehna kini teken kami, erteguhna pe persadaan kami. Serayan Tuhan, si jadi penyimpul ibas PJJ, bagai pebas PA, kam si masu-masu persikapena, gelah alusikap ras mehuli, banci ila kena katandu, simpegegehi kini teken perpulungan du. Ertoto kami Bapa, nandangi kerina serayan Tuhan, terlebih-lebih tengah-tengah runggun sarilaba enda. Kam si masu-masu pertua diaken emeritus, Nora, Naras, Rikut Peras anak-anak, bagai pe detaser, maka arah pelayanan kerina serayan Tuhan enda, tuhu-tuhu banci pegegehi kini teken perpulungan du, rahmajuna rah sikapna, runggun kami enda, sabab dibata tetap singa jarisa. Bagai pe nandangi kerina perpulungan du, kami si hadir ibas kesempatan enda, adilit de kami reh ke rumah pertoton enda, lid ibas keriahan ukur kam si masu-masusa, keriahan ukur banci kami mabai sekelewat kami meriah ukur. Adilit de kami bengket kubas rumah pertoton enda, lid perbeben lid pergumulan kami, Tuhan si masu-masu mereken serpang pula, seh maka itah kami kai arus ilakoken kami, ibas pergumulan perbeben kami. Adi lid denga kekelengan kami, ngawan perpulungan du, singgon dekahlah hadir ia kubas rumah pertoton Tuhan enda, enda pe mindo kami Bapa, kam si masu-masu ia, ngiyahkan ia, pengasup kami selaku serayan, selaku perpulungan du, naksikan keleng atendu manbana, alu bagai wari-wari sireh enda, arteremna kami pulung ibas rumah pertoton Tuhan enda, lako muci nembah ras empermuliakan gelar Tuhan. Enda me pertoton kami Bapa, jana ingat kami pe karena kekelengan kami, ijai baswari si sendah enda, 10 siwah fikaris, itangkuhkan jadi pandita, irunggun ranto perapat klasis pematang siantar. Ibasienda pe Bapa andeskan kami man Tuhan, kerina anak-anak ndu fikaris si enggo melewati masa fikaris, dengan ngalaukan penangkuhan, kam si masu-masusa, rasa isi jabuna, sehat mejuah-juah ia, arah ertambahna serayan Tuhan pandita, i tengah-tengah GBKP enda, pengarapan ras pertoton kami, ertambah-tambah pe gegeh gereja Tuhan,
guna ngelaken keleng atendu, naksikan keleng ate di bata, seh maka tambah warina, rahbarna berita si meriah, tambah kalak si ngikutkan dengan ngaloken Tuhan jadi Tuhan ras juru selamat. Modramen GBKP, klasis pematang siantar, bagai perunggun rantau perapat, Tuhan si masu-masusa, ibas dahin simbelin enda si enggo ilakoken. Enda me pertoton kami Bapa, reh kami ngendeskan pertoton ras persembahan kami enda, arah anak Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari ras kita tediskrina seh kita kubas perpadanan mandi bata. Di bata engkau milih dengan dilo kam jadi serayana, gunanehken sura-surana idoni enda. Perpadan aku, oh Tuhan, tutus ateku ngigruken pendilondu, dengan tanggung jawab mendahiken dahin singgo yampe kendu man bangku. Di bata empersadaken kita ibas kulani Kristus, idilona kita guna natang serayana arah pertoton. Perpadan kami, oh Tuhan, ertutus ate notoken serayandu, gelas serayandu pentar dengan setia, ibas mendahiken dahin gerejandu. Perpulungan eime rarasen dengan keluarga Kristus. Perpulungan pe idilo di bata, natang serayana ibas pertoton, gelah megegeh ras pentar, ibas ndahiken dahin Tuhan. Erpadan kami, oh Tuhan, tutus ate kami notoken serayandu, rahjabu serayandu, gelah ngasup ia ras keluargana, gelah reh ngasupna ia ndahiken dahin Tuhan, jabuna jadi kemuliaan man bandu, dengan jadi pasu-pasu man perpulungandu. Maka tetaplah kam ernalem man di bata, sabab nina Tuhan man bandu. Aku Tuhan, enggon di lokam lakon dalanken surah-surangku, ku tegu-tegu janahku kawali kam, arah kam ku bahan perpadanan ras kerina bangsa, arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Si peteguhi perpadanan ta, si puji Tuhan aluras kita rende kitab dendenta 183. Metekan ikut Yesus dan kayu silangan, angkatkan pandi raja ikut rahasia, harap kelak begenang diberkat berperang, dan Yesus berteman, tentu kita menang. Metekan ikut Yesus pergi pendilona, ras alu ate tutus, pujilah gelarna. Musuh melawan entah kuasa si gelap, lalit kebiar entah ras dia menangkap. Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus man bantai bas pertoton Tuhan ninta dage aluras ras. O Bapa kami sini surga, gelandu i perbadiamin, ralah min kini rajandu, selah min pratendu bas dunia indah bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris sendah endah, alami salah kami, bagi almi kami salah kala empak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami dur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa,
ras kemuliaan sindekah-dekahna. Berkatlah kam dalani kegeluhendu, megenggenglah kam ibas meritakan berita si meriah, sabab aku kap dibatasi enggo milih kam dahiken dahin dengan alaukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal iba bundu, janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Amin, amin, amin. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu, ijai bas wari minggu si badia enda, engkau yatan kendu kami megiken katandu, ijenda pe Tuhan tetap kami singarak-ngarak kegeluhan kami, setep-tep wari nape, bagai pe nangdangi perpulungan Tuhan, tetap kami singajaria, tetap kami memberikan kesehatan ras kejuah-juahan man bana krina, bagai pe nangdangi simbabai liturgis baswari enda MK pertua kami, mindo kami man bandu Tuhan, tetap kami simberikan kesehatan ras kejuah-juahan nang dangi jabu ras keluargana, gelah ia petutus ibas melayani Tuhan, bagai pe nang dangi pandita kami sinahkan katandu baswari enda, tetap kami simberikan kesehatan, tetap kami simberikan kejuah-juahan man bana, gelah katori paksa pe Tuhan, tetap iar meriah ukur ibas nahkan katandu nang dangi perpulungan Tuhan. Bagai pe kami krina simbuat bagiin baswari enda Tuhan, tetap kami simberikan kesehatan ras kejuah-juahan man kami krina. Terlebih-lebih nang dangi song leader, bagai pe pemusik kami, tetap kami singajari ia ibas krina pelayananna. Endam sembah toto kami man bandu Tuhan, reh kami man bandu erkelang-kelangken anak nu Yesus Kristus, kami reh man bandu. Amin. Sampat aku Tuhan. Salom ras mejuah-juah man banta krina, aku Pendeta Repi Dewita Beru Tarigan, Wakil Ketua BPMK Klasis Medan Delitua, raduken krina serayan Tuhan irunggun sarilaba, ngajuk kam krina perpulungan si kelengi kami, guna reh kita meriah ukur muat bagin, ibas pesta kerja rani, silakokan i tengah-tengah runggunta, ibas tanggal 20 sada September 2025 enda. Mari si baba persembahan kerja raninta, si mehulina, si bereikan si endeskan man di bata, sabab di bata enggo leben mereikan ras engkuhi, erbagai-bagai pasu-pasu man banta, arah kesehatan keriahan kejuah-juahan, seisi jabunta, lid ibas pengkelengi Tuhan. Keluaran 23 ayat 10:6 mengatakan sa, pestakanlah kerja rani, asum ibena kendu, rani buah pagendu. Maka mari alu meriah ukur, hadir kita ibas pesta kerja rani enda.
Tuhan si masu-masu kita kerina. Shalom. Ikan tenggiri, ikan teri, makin memberi semakin diberkati. Bujur.